मेरी आंख अम्मा की ऊंची आवाज में रोने और चिल्लाने से खुली थी। वो भाई को गालियां दे रही थी। ये मामूल बन चुका था। जब से अब्बा की मौत हुई थी तब से ही अम्मा के कोसने और रोना धोना शुरू हुआ था। हालांकि इससे पहले भी कभी कभी ये सब वो करती थी, मगर अब्बा के मरने के बाद तो हमारा सुकून गारत हो गया था। अब्बा की मौत आसान नहीं हुई थी। 3 दिन तक मौत और जीस्त की कश्मकश में मुब्तला बिलाखर उनकी रूह ने उनके जिस्म का साथ छोड़ा था। अजीब बात यह थी कि भाई के बेहद असरार के बावजूद भी अब्बा की मैयत को अम्मा ने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने के लिए जाने दिया था, बल्कि जनाजे के टाइम छुरी उठा ली थी और धमकी दी कि अगर अब्बा की मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया तो वो खुद को छुरी मार देंगी। अम्मा की इस धमकी से भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में अब्बा की कब्र खुदवा कर उन्हें दफना दिया गया। बाद में अम्मा कहती, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे अब्बा की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर आजाब नाजिल हो। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे सख्त हैरत होती, मगर मतलब समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं खुद भी उस वक्त महज 11 साल की थी। अब्बा के मरने के 3-4 दिन बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खेलने गई, जिस तरफ अब्बा की कब्र थी। मैंने वहां बड़ा अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई अब्बा की कब्र पर बैठा था। हाथ में उनके शॉपर था जिसमें वो कब्र से कुछ उठा उठा कर डाल रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे सही समझ तो नहीं आई, मगर लगा ऐसे जैसे वो अब्बा की कब्र से मट्टी ले रहा हो। मैंने फौरन घर आकर ये बात जब अम्मा को बताई तो वो कांप उठी और ववेला मचाने लगी कि रोको उसे, वरना अजाब नाजिल होगा, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। गर्ज के वो इस तरह की अजीब व गरीब बातें करने लगी जिनको सुनकर इंसान दहल जाए। फिर जब भाई घर आए तो अम्मा ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो अपने बाप वाले काम कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेगा। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बाज आ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अम्मा मुसलसल ऐसी बातें करती रहीं। भाई पहले तो उन्हें तसल्लियां देने की कोशिश करते रहे कि नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो काम नहीं कर रहा, ये कुछ और है, आप घबराएं नहीं। मगर अम्मा नहीं मानी। वो मुसलसल अपनी बातें दोहराती रही। भाई उनके ववेले पर कान ना धरते हुए वो शॉपर बगल में छुपाए अपने कमरे में चले गए। उनके पीछे भाभी भी कमरे में चली गई। अम्मा का इतना रोना धोना मुझे समझ ना आया। पहले तो मैं उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती रही। जब समझ ना आया तो मैंने अम्मा से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, अभी जब बड़ी हो जाओगी तो सब बता दूंगी, मगर अभी दुआ करो अल्लाह तुम्हारे अब्बा वाले अजाब से हमें महफूज रखे। अम्मा की बात सुनकर मुझे बुरा लगता कि वो अब्बा के बारे में ऐसा क्यों कहती हैं, और जब यही बात मैंने उनसे कही कि आप मेरे अब्बा के बारे में ये अजाब वाला लफ्ज़ क्यों बोलती हो, तो वो बड़े गुस्से से बोली, इसलिए कि तेरा बाप अल्लाह से माफ़ी मांग कर नहीं मरा, वो जहन्नमी ही है। अम्मा के रोज ऐसे बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी कभी तंग आकर मैं रोने लगती कि बस करे, मैं थक गई हूँ। मगर अम्मा के साथ ना जाने क्या मसला था, वो हर वक्त यही बातें दोहराती रहती थी। उसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। मैं रातों को भाई को घर से बाहर जाते देखती और वापसी पर वो शॉपर बगल में छुपाए हुए होते। ना जाने क्या करते थे वो अब्बा की कब्र की मिट्टी का। ये राज अभी तक खुल नहीं सका था। अम्मा भाई से कहती, क्यों वो सब कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारा बाप जहन्नम में जल रहा होगा। मैं हर वक्त अम्मा की ये बात सुनकर दहल जाती और उन्हें कहती, अम्मा कुछ तो खुदा का खौफ करें, अब्बा के बारे में ऐसा मत कहा करें, दोजख जन्नत का फैसला तो खुदा करता है, इंसान नहीं। मगर मेरी बातों का ना अम्मा पर असर होता और ना अम्मा की नसीहतों का भाई पर। भाभी भी खामोशी से तमाशा देखती रहती। भाई अम्मा के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते और शॉपर में डालकर अपने कमरे में ले जाते। मैं शदीद हैरान होकर सोचती कि भाई इस मिट्टी का करते क्या होंगे। कई बार भाभी से पूछा, मगर वो ला इल्मी का इजहार करती। मैंने कई बार भाई की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में वो शॉपर तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं मिला। एक दिन सुबह बहुत अजीब वाक़या हुआ। भाई काम पर गए और जब वापस आए तो एक बड़ी सी देग और बहुत सारा सौदा सलफ लाए।
उन्होंने भाभी से कहा, वो उन्हें रोज इन्हें खाना बना कर देंगे और वो बेचा करेंगे। ये बात सुनकर मैं और अम्मा तो हैरान रह गईं, मगर भाभी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, ऐसे जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। खैर, दूसरे दिन से ही उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था। ताज्जुब की बात यह थी कि भाभी जो घर का खाना बनाते वक्त सौ मुंह बनाती थी, अब वो खाने की पूरी देग बिना माथे पर शिकन लाए बना देती और फिर भाई बाहर जाकर बेच आते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से फूली हुई होती। एक बार बहुत अजीब वाकया हुआ। खाना बनाते वक्त भाई ने एक थैली लाकर भाभी को दी और उन्हें कहा कि इसमें 3-4 चम्मच निकाल कर देग में डाल दो। तो भाभी ने उन्हें कहा कि खुद खोल कर डाल दो। भाई ने उसको खोला और देग में डालने ही लगे थे कि थैली उनके हाथ से छूटी और देग के साथ साथ भाभी के ऊपर भी गिर गई। सफेद सफेद सा वो पाउडर भाभी के चेहरे पर और जिस्म पर फैल गया। अम्मा और मैं देख रहे थे। भाभी को ना जाने क्या हुआ कि अचानक चेहरे से वो पाउडर उतार उतार कर उसे चाटने लगी। मैं और अम्मा मुंह खोले हक्का बक्का उन्हें देख रहे थे। भाई, जो पहले हमारी तरह खामोशी से देख रहे थे, बाद में मुस्कुराकर भाभी से पूछा, कैसा लगा जायका? तो वो भी मुस्कुराकर कहने लगी, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। अम्मा ने चिल्लाकर पूछा, क्या चीज है ये जिसके तुम लोग मजे ले रहे हो? तो मेरी हैरत से आंखें फट गईं और मुंह खुल गया जब भाई ने कहा कि ये अब्बा के कब्र की मिट्टी है, जिसको वो मीठे सोडे में मिलाकर बेचने वाले इस खाने में डालते हैं। कब्र की मिट्टी की बरकत से खाने का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और लोग ये मज़ेदार खाना धड़ाधड़ खरीदते हैं। भाई के कहने पर अम्मा हक्का बक्का रह गईं। यकदम खौफ से उनकी आंखें फैल गईं। फिर अचानक उन्होंने रोना और भाई को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा बाप जहन्नुमी है, फिर उसकी कब्र की मिट्टी में बरकत कैसे हो सकती है? मत करो ऐसा, वरना अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल होगा। कर्ज कि अम्मा की और भाई की बातें सुनकर मेरा दिमाग माफ होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारे घर में क्या हो रहा है। फिर भाई रोज ऐसा ही करने लगे और अम्मा भी रोज उन्हें रोकने को गालियां देती और वावेला करती। फिर एक दिन तो बहुत बड़ा वाकया हो गया। अचानक पुलिस हमारे घर आ गई। भाई से उनकी कोई बहस व तकरार हुई। फिर वो हमारे घर की तलाशी लेने लगे। उन्होंने हमारा घर उलट पलट कर दिया। पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे थे, लेकिन जो कुछ भी वो ढूंढने आए थे वो उन्हें नहीं मिला। इसीलिए नाकामी पर वो भाई को वार्निंग भरी धमकियां देते हुए चले गए। पुलिस के जाने के बाद उसी रात मैंने भाई को एक बार फिर घर के पिछवाड़े में जाते देखा। मैं भी दबे पांव उनके पीछे चल पड़ी, क्योंकि मैं 11 साल की उम्र में भी अच्छी खासी बहादुर थी। रात को किसी वक्त भी अकेले घर के पिछवाड़े में जाने से मुझे डर नहीं लगता था, खास तौर पर तब से जब से अब्बा को वहां दफनाया गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब्बा वहां लेटे हुए हैं मेरी हिफाजत के लिए, सो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी। अब्बा ने भी हमेशा भाई से ज्यादा मुझे प्यार किया था, मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं जो ख्वाहिश भी करती अब्बा उसे फौरी पूरा कर देते थे। मगर एक बात मुझे बिल्कुल समझ ना आती, अब्बा अम्मा को भी हर चीज ला कर देते थे, मगर अम्मा फिर भी उनसे खुश ना होती थी। बल्कि अक्सर मैंने उन्हें बुड़बुड़ाते हुए सुना। वो कह रही होती, जहन्नमी है ये शख्स, तौबा करके ना मरा तो जहन्नम पक्की है इसकी। मैंने कई बार अम्मा से पूछा कि आप अब्बा को जहन्नमी क्यों कहती हैं? तो वो आगे से हमेशा डांट कर कहती कि मुझसे क्यों पूछती हो, जाकर अपने उस जहन्नमी बाप से पूछो। और मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं जाकर अब्बा से ये बात पूछकर उन्हें हर्ट करूं, क्योंकि इतना तो मुझे अंदाजा था कि जहन्नमी बहुत गलत लफ्ज ही है और मैं अपने अब्बा को अम्मा का उनके बारे में बोला गया कोई भी गलत लफ्ज बोलकर हर्ट नहीं कर सकती थी। अब्बा के मरने पर मैं रोई भी बहुत थी। अक्सर मैं अब अम्मा से पूछकर उनकी कब्र पर जाकर उनसे बातें करती रहती थी। दिन हो या रात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अम्मा के सामने मैं उनकी कब्र पर नहीं जा सकती थी। बल्कि अगर वो मुझे वहां जाता, वहां से आता या उनकी कब्र पर बैठा देख लेती तो ना जाने क्यों खौफ से थर थर कांपने लग जाती और मुझे फौरन बुलाकर झंझोड़ देती कि क्यों गई थी वहां, अगर वो अजाब तुम पर भी नाजिल हो जाता तो। और मैं तो पक गई थी ये लफ्ज अजाब सुन सुनकर। खैर,
उस रात जब पुलिस के जाने के बाद मैंने भाई को घर के पिछवाड़े में जाते देखा और मैं भी उनके पीछे चल पड़ी, तो मेरे जहन में ये था कि शायद वो अब्बा की कब्र से फिर मिट्टी लेंगे। मैं कुछ फासले पर छुप कर खड़ी हो गई और देखने लगी कि वो मिट्टी लेते हैं या नहीं। रात के वक्त चूंकि अंधेरा था, दूर से इतना साफ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने जो मंजर देखा मेरी आंखें फैल गईं। भाई बहुत ही अजीब तरीके से वहां बैठे मिट्टी चाट रहे थे। मैं दम साधे हक्का बक्का खड़ी थी। मुझे सख्त तजस्सुस हो रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए अपने उस तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं भी उनके पास चली गई और उनके बिल्कुल सर पर पहुंचकर जब मैंने उन्हें आवाज दी और उन्होंने पलट कर देखा, उफ, बहुत ही खौफनाक मंजर था। अंधेरे में चांद की मध्यम रोशनी में काले जिस्म और सफेद मुंह वाला वो मेरा भाई नहीं बल्कि कोई भूत ही था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में मुझे अजीब वहशत नजर आई। इससे ज्यादा देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई और मैं वहीं चकरा कर गिर गई। जब होश आया तो घर में पलंग पर लेटी हुई थी। अम्मा मेरे सरहाने बैठी ऊंची आवाज में रोए और बैन कर रही थी, साथ साथ अब्बा को भी कोस रही थी। खुद तो मर गया, अब मेरी बेटी की भी जान लेना चाहता है, क्या इसे भी उसी अजाब में झोंकना चाहता है? लेकिन मैं इसे इसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, वगैरह वगैरह। गर्ज के अम्मा की इस तरह की खौफनाक बातें सुनकर मैं भी डर गई थी। उस वाक़ये के बाद अम्मा मुझ पर मुकम्मल पहरा देने लगी। 1 मिनट के लिए भी मुझे खुद से अलग ना होने देती, बल्कि मुझे भाई भाभी के पास भी न जाने देती। मैं उनके पास जाने की जिद करती तो बहुत ही अजीब बातें करती। देख कुड़िया, ये दोनों भी जहन्नमी बन चुके हैं, इन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। मैंने खुद ख्वाब में देखा है, इसलिए तुम और मैं इनसे दूर रहेंगे, वरना हम भी इस अजाब की लपेट में आ जाएंगे। अम्मा की उन दहशतनाक बातों को सुनकर मैं सहम जाती थी और भाई भाभी को भी इस तरह की बातें कहती थी, मगर उन पर कोई असर ना होता था। अम्मा की बातों का वो सुनी अनसुनी कर देते। अपना मामूल का काम उनका जारी था। भाभी सुबह सवेरे खाना तैयार करती, हमारे सामने वो उसमें कब्र की मिट्टी वाला मीठा सोडा डालते और फिर भाई उसको बेचने चले जाते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से भरी होती, जिसमें वो कुछ नोट अम्मा को देने की पेशकश करते तो अम्मा गुस्से से फौरन इनकार कर देती और कहती, नहीं चाहिए मुझे गुनाह वाले पैसे। एक चीज पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत होती, जब मैं वो कब्र की मिली हुई मिट्टी वाला सोडा भाभी को नदीदेपन से चाटता हुआ देखती थी। ना जाने इसमें ऐसा क्या था। इसके बाद भाभी की हालत बहुत अजीब पागलों जैसी होने लगती। वो बार बार हंसती और भाई से कहती, बहुत मजा आया है। मैं भाभी की ये कंडीशन और उनका रवैया समझने से कासिर थी, मगर ये सब तब होता जब वो खाना बनाती। उसी वक्त भाई देग में वो मिट्टी डालने के साथ साथ भाभी के कहने पर उनके ऊपर डालते, जिससे वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती और फिर जानवरों की तरह अपने ही जिस्म से वो सफ़ेद मिट्टी उतार उतार कर चाटती जाती। मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। एक दिन इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने फैसला किया कि मैं भी भाई से कहूँगी वो भाभी की तरह मेरे ऊपर भी वो सफ़ेद मिट्टी वाली चीज़ डालें। मैं भी चखना चाहूँगी कि इसमें ऐसा क्या था जिसको चाटने से इस कदर मज़ा आता है। अम्मा को जब इस बात का पता चला तो वो चिल्लाने लगी और मुझे रोकने लगी, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी और भाई से कहा, जैसे भाभी के ऊपर वो मिट्टी डालते हैं वैसे ही मेरे ऊपर भी डालें। मेरी जिद से भाई मजबूर हो गए और दूसरे दिन सुबह को खाना बनाते वक्त उन्होंने भाभी की जगह मुझे बिठा दिया और वो थैली वाली मिट्टी देग में डालने के साथ साथ मेरे ऊपर भी डाल दी। अम्मा देखकर चीखने लगी और अम्मा को इतना चीखता देखकर मैं भाग कर उठी, मगर इससे पहले उनकी तरफ जाती नीचे गिर गई। फिर मुझे कोई होश न रहा। जब होश में आई तो सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सख्त फर्श पर गिरने की वजह से मुझे गहरी चोट आई थी। अम्मा मुझे वहशत भरी नजरों से देख रही थी और साथ में ये भी कह रही थी, मना किया था ना मैंने, मान लेती मेरी बात। अगर मैं मौके पर ना पहुंचती तो वो अजाब तुम पर नाजिल हो जाता। अम्मा की अजीब व गरीब बातें सुनकर मैं हैरान होती रही। मुझे समझ नहीं आई। जब भाई ने मुझ पर वो सफ़ेद पाउडर वाली मिट्टी डाली थी तो मेरा वजूद यकदम कपकपाने लगा था। ना जाने अम्मा की उन डरावनी बातों का असर था
یا پھر واقعی قبر کی اس مٹی کا میں جان نہیں پائی، البتہ خوف میں مبتلا ضرور ہو گئی۔ اب میں بھائی بھابھی کو وہ سب کرتے دیکھ کر ڈرنے لگی تھی اور اماں کی گود میں چھپنے لگی تھی۔ اماں مجھے تسلی دینے کے بجائے مزید خوفزدہ باتیں کر کے ڈرا دیتی تھیں۔ ایک دن اماں مجھے لے کر گھر سے باہر نکل آئیں۔ بھائی بھابھی گھر پر نہیں تھے۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ایک قبرستان تھا۔ اماں مجھے لیے قبرستان میں بنے راستوں سے گزری، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے آگے رک گئی اور پھر مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا ایک جوگی ٹائپ کالا سیاہ آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اماں مجھے لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بابا میری بچی کو بچا لو، اس کا باپ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ابا بیچارے تو مر چکے تھے، بھلا وہ مجھے ان سے کیسے چھین سکتے تھے؟ مگر اماں کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ ابا کو ان کے مرنے کے بعد بھی نہیں بخش رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر اس کالے جوگی نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تو میں ذرا ڈر کی وجہ سے ہچکچانے لگی، مگر اماں نے زبردستی اس کے پاس بھیجا۔ اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا میں زور سے چیخ پڑی۔ اس کا چہرہ قریب سے دیکھنے پر بہت ڈراؤنا تھا۔ میرے یکدم چیخنے پر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں پتا اماں میرے پیچھے آ رہی تھی یا نہیں، بس فل سپیڈ سے دوڑتے ہوئے میں قبرستان سے نکلی اور گھر آ گئی۔ جب گھر آئی تو دیکھا ہمارے گھر ایک بار پھر پولیس آئی ہوئی تھی اور گھر کی تلاشی لے رہی تھی۔ اس بار بھی انہیں کچھ نہ ملا تو وہ بھائی کو ہی لے گئی۔ میں اور بھابھی رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اماں آ گئی۔ ان کا حلیہ بہت عجیب سا تھا، آنکھیں لال تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی سے لڑ کر آ رہی ہوں۔ بھائی کو پولیس کے ساتھ جاتے دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، اس کو لے کر جا رہے ہو، دیکھنا تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اماں کی پاگل پن والی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ بھائی 3 دن پولیس کے قبضے میں رہا اور ان 3 دنوں میں بھابھی کی حالت نے مجھے چونکا دیا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب بہیو کر رہی تھی، جیسے انہیں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہوں۔ بار بار وہ بے چین ہو کر ادھر سے ادھر پھرتی اور کبھی بے سدھ کہیں بھی لیٹ جاتی۔ ان کی یہ بے چینی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کسی چیز کی طلب ہو۔ خیر 3 دن بعد بھائی رہا ہو کر آ گئے تو بھابھی کو میں نے پہلے کی طرح پرسکون دیکھا اور اس کی وجہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی جب میں نے بھابھی کو وہی قبر کی مٹی ملا پاؤڈر چاٹتے دیکھا۔ نہ جانے اس مٹی ملے پاؤڈر میں ایسا کیا تھا کہ انہیں سکون آ گیا تھا۔ ایک دن ایک اور عجیب سا واقعہ ہوا۔ میں گھر سے باہر نکلی تو ایک عجیب سے حلیے والی عورت جو پاگل لگ رہی تھی، گلی میں جاتے ہوئے اس نے مجھے روک کر کہا، تم کرامت علی کی بیٹی ہو نا؟ میرے ہاں کہنے پر یکدم وہ خوخار نظروں سے گھورنے لگی اور غرا کر کہنے لگی، میری بیٹی کو مارا ہے، میں بھی مرنے والی ہوں، وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، اس کے بچے بھی مریں گے۔ غرض کے اس پاگل عورت کی باتیں سن کر پہلے تو میں حیران رہ گئی، پھر جب میں نے اسے خطرناک تیوروں سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ خیر اس عورت کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ ایک دن صبح کو اٹھی تو دیکھا اماں بے سدھ لیٹی ہوئی تھی اور بھائی بھابھی ان کے پاس بیٹھے اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ میں گھبرا گئی اور اماں کو جھنجھوڑنے لگی تو بھائی نے روتے ہوئے کہا کہ اماں مر چکی ہیں۔ میں بھی زور زور سے رونے لگی۔ محلے سے عورتیں ہمارے گھر میں اکٹھی ہونے لگی۔ اماں کے جنازے کے وقت میں نے کچھ عورتوں کی باتیں سنی۔ وہ کہہ رہی تھی بیچاری کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، شوہر کے برے کاموں کی وجہ سے ہمیشہ خوف خدا میں مبتلا رہی، اپنا ذہنی توازن تک کھو دیا اور شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس خوف سے نہ نکلی اور آخرکار اسی نفسیاتی دورے نے بیچاری کی جان لے لی۔ عورتوں کی اس طرح کی باتیں سن سن کر مجھے پتہ چلا کہ اماں کا ذہنی توازن خراب تھا، تبھی وہ اتنی خوفزدہ باتیں کرتی رہتی تھی اور ایک ایک بات کو بار بار دہراتی رہتی تھی۔ خیر اماں کے جانے کے 10 دن بعد کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ان کے پرانے ٹرنک سے اماں کی ڈائری ملی تو مجھے پتہ چلا اماں ان پڑھ نہیں تھی بلکہ مڈل پاس تھی اور ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے تک وہ ڈائری لکھتی رہی تھی۔ ڈائری میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کا احوال لکھا ہوا تھا، جس میں وہ کہتی ہیں
کہ میری 15 سال کی عمر میں کرامت علی سے شادی ہوئی۔ کرامت علی میرے تایا زاد تھے۔ میں نے سنا تھا وہ کسی عورت کو پسند کرتے تھے، مگر اس عورت کے گھر والے برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کرامت کا بھیجا گیا رشتہ انہوں نے ہزار منتوں کے باوجود بھی ٹھکرا دیا تھا، جس کا کرامت کو بہت رنج تھا۔ انہوں نے اس عورت کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پیروں عاملوں کے پاس جا کر تعویذ گنڈے بھی لیتے رہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی تو کرامت نے سوچا میں نے اپنا وقت اور پیسہ ان عاملوں پر برباد کیا ہے، اس سے اچھا نہیں کہ میں بھی عامل بن کر دوسروں کا وقت اور پیسہ برباد کروں۔ اس مقصد کے لیے اس نے مختلف عاملوں کے پاس جا کر ان کی شاگردی میں جانے کی منتیں کی، مگر کسی نے انہیں اپنی شاگردی میں نہیں لیا، تو مجبور ہو کر وہ غیر مسلم جوگیوں کے پاس جانے لگے۔ ایسے میں ایک ہندو جوگی نے انہیں کالا جادو سکھایا۔ جب میری ان سے شادی ہوئی تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ پہلے وہ کسی دفتر میں نوکری کرتے تھے، مگر شادی کے بعد اس نے نوکری چھوڑ کر کالے جادو والا دھندا شروع کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ وہ کالے جادو میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کے بتائے ہوئے لوگوں پر جادو کرتے، نتیجتاً جس پر جادو ہوتا وہ بندہ بیمار پڑ جاتا اور پھر آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ یوں کرامت علی کے کالے جادو نے کئی لوگوں کی جان لی تھی۔ میں کڑتی رہتی، مگر کرامت علی کو ذرا سا بھی خوف خدا نہ تھا۔ لوگ اس کو بد دعائیں دیتے، میں کام جاتی، مگر کرامت علی کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت بار اس سے کہا کہ کالا جادو سخت گناہ ہے، اس سے توبہ کر لو، اگر توبہ کیے بغیر موت آ گئی تو ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا، مگر کرامت علی مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا۔ میں اس کے انجام سے خوف زدہ رہتی، اور پھر ایک دن وہ کسی اور پر جادو کرتے کرتے خود اس جادو کی پکڑ میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کرامت علی نے ایک آدمی سے پیسے لے کر اس کے بتائے گئے انسان پر جادو کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے اسے رات کو قبرستان جا کر چلہ کاٹنا تھا، مگر وہاں کرامت علی سے چلہ کچھ غلط ہو گیا اور نتیجتاً وہ خود اس کا شکار ہو گیا۔ اماں کی ڈائری پڑھ کر آخرکار مجھے معلوم ہو ہی گیا کہ ابا کیا کام کرتے تھے اور اماں انہیں جہنمی کیوں کہتی تھیں۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی کیا کرتے ہیں۔ وہ بھی یقیناً نبا والا جادو ٹونے والا کام کر رہے تھے، اور اس کام میں بھابھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ بات اب ڈائری پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی تھی، مگر یہ بھی میری غلط فہمی نکلی۔ پولیس نے ایک بار پھر ہمارے گھر پر چھاپا مارا، اور اس بار انہیں وہ چیز مل گئی تھی جس کو وہ ہر بار تلاش کرتے آئے تھے اور ناکام ہو کر واپس چلے جاتے تھے۔ وہ چیز تھی بھائی کی وہ تھیلی جس میں بقول ان کے ابا کے قبر کی والی مٹی تھی۔ پولیس نے جب تفتیش کی تو سب کچھ سامنے آ گیا، جس کو جان کر صرف میں شاکڈ ہوئی تھی، کیونکہ بھابھی نہ صرف واقف تھی بلکہ حصے دار بھی تھی۔ بھائی دراصل ہیروئن اور کوکین کا بزنس کرتے تھے۔ پولیس کو ان پر بہت ٹائم سے شک تھا، لہٰذا وہ ہیروئن اور افیم گھر میں رکھنے کی بجائے ابا کی قبر میں رکھتے تھے۔ قبر کے ایک طرف انہوں نے صفائی سے چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں وہ ہیروئن والی تھیلی رکھا کرتے تھے۔ پہلی بار میرے دیکھ لینے پر انہوں نے قبر کی مٹی کا جھوٹ بولا، اور اماں اس جھوٹ کو سچ سمجھ کر روتی خوف زدہ ہوتی رہیں، کیونکہ ابا کالے جادو سے توبہ کر کے نہیں مرے تھے۔ اسی لیے اماں کا خیال تھا کہ اتنے لوگوں کی اپنے کالے جادو سے جانے لینے پر انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا، لہٰذا ان کی قبر کی مٹی بھی عذاب والی ہے۔ بھائی کھانا بیچنے کی آڑ میں یہی بزنس کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف یہ زہر دوسروں کو بیچ رہے تھے بلکہ اس زہر کو وہ اور بھابھی دونوں استعمال بھی کر رہے تھے۔ وہ دونوں ڈرگز ایڈکٹ بن چکے تھے۔ بھائی کی نشاندہی پر پولیس نے ابا کی قبر سے ہیروئن اور افیم کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا اور بھابھی کو بھی اریسٹ کر لیا، جبکہ مجھے دارالامان میں